Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I wish you are always fine. Well class, today we are going to discuss on chapter 3 with the title Dancing Jali Jali. But students, before we continue our learning today, I would like to ask you a question. By the way, you have got shower and also you have breakfast? Wow, Alhamdulillah, it's very good. If you done all, come on, let's start our lesson today. And here, the lesson for you. Please pay attention carefully, so you will know what the lesson today and what the duties for you today. Come on, let's go to our English home learning. And here you are. Hello, all students of grade 4. We meet again on home learning today, and we are going to discuss on chapter 3 with the title Dancing Jali Jali. In this chapter, we are going to learn about the ways to dance jali jali, and also we are going to learn subject and object pronoun. Di bab ini kita akan membahas tentang cara menari jali jali dan belajar tentang subjek dan objek pronoun. Or for more learning, let's start now. And here the lesson for you. Please pay attention. On page 26, A. Listening. Listen and repeat after your teacher. Swing your hip. Swing your hip. Circle around. Circle around. Touch your hip. Touch your hip. Touch your shoulder. Touch your shoulder. Move your foot 45 degrees. Move your foot 45 degrees. Move your hand to your left and right. Move your hand to your left and right. Meet your hands up. Meet your hands up. Bend your hands upward. Bend your hands upward. Down on your knees. Down on your knees. Wave your dance craft. Wave your dance craft. Okay, well, class, now discuss about in Indonesia. Swing your hip. Swing itu bisa artinya ayunkan. Ayunkan pinggulmu. Circle around, melingkar atau melingkar. Lingkar-lingkar. Touch your hip. Sentuh pinggulmu. Touch your shoulder. Sentuh bahumu. Move your foot 45 degrees. Pindahkan atau gerakan kakimu 45 derajat. Move your hand to your left and right. Gerakan atau pindahkan kakimu ke sisi kirimu dan kanan. Meet your hands up. Angkat tanganmu. Bend your hands upward. Bengkokkan tanganmu ke depan atas. Atau bengkokkan tanganmu ke atas. Down on your knees. Turunkan lututmu. Wave your dance craft. Wave your dance craft. Lambaikan selendangmu. Well class, this one the ways how to dance jali jali.
ini adalah cara atau gerakan yang digunakan dalam tari jali-jali. Diperhatikan, disimak, dan kita akan bahas ke selanjutnya. Well, class, pay attention. On page 27, we are going to discuss about this. Listen to your teacher and underline the correct answer. Dengarkan dan kalian menjawab kira-kira which one the correct answer, yang mana yang tepat with my question, dengan pertanyaan yang saya sampaikan according to the picture, menurut gambar. Okay, number 1. Does she wave her dance scarf? Does she wave her dance scarf? Apakah dia melambaikan, ya? Apakah dia melambaikan selendangnya? Can you see this picture? Lihat. Yes or no? Yes. No, she doesn't. And then number 2. Does she down her knees? Does she down her knees? Apakah dia menurunkan lututnya? See the picture. Lihat gambar. The answer? Yeah, no, she doesn't. Number 3. Listen the question. Does she circle around? Does she circle around? Apakah dia melingkar? Oke, the answer, jawabannya yes or no? Yes, jawabannya no, she doesn't. Number 4. Listen carefully. Does she down her knees? Does she down her knees? Apakah dia menurunkan lututnya? Oke, the answer, jawabannya yes, she does. That's right. Number 5. Does she meet her hands up? Does she meet her hands up? Apakah dia mempertemukan tangannya? Oke, the answer, jawabannya yes, she does. Oke, this is not your duties, ya, ini bukan tugas, tapi we discuss about this picture. And then we continue for the next. B. Speaking. Sekarang kita masuki yang B. Speaking. Repeat the dialogue after your teacher. Ikuti dialog berikut setelah guru kalian. Elia. You look happy. What's the matter? Wah, kamu terlihat bahagia. What's the matter? Ada apa? Rokaye. I'm glad we're in one group for Jali-Jali Dance Project. Saya senang kita satu grup dalam project tari jali-jali. You know, I'm not into dancing, but you are good at it. Kamu tahu, saya tidak begitu dalam menari, tapi kamu bagus dalam hal itu. Elia. Relax, santai, nanti aja. I'll help you with the dance routines. Santai, saya akan mengajarimu dalam gerakan-gerakan tarian tersebut. Rokaye. I've watched the video 2 times, but I still don't get them. Saya sudah menonton video tersebut 2 kali, tapi saya belum bisa memahami itu semua. What is the first move? Apa gerakan yang pertama? Elia.
Wave your dance scarf. Ayunkan atau lambaikan selendangmu. Next, berikutnya touch your left shoulder. Sentuh bahu kirimu. And put your right hand in. Dan taruhlah tangan kananmu di bahu tersebut. Do the same thing with your left hand. Lakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Rokaye, sorry, can you repeat from the second one? Maaf, bisakah kamu mengulangi untuk yang kedua kalinya? Iya, sure, tentu. Touch your left shoulder. Sentuh bahu kirimu. And you put your right hand in. Dan taruhlah tangan kananmu. Rokaye, like this right? Seperti ini kan? Then what's next? Kemudian apa? Elia, do the same thing to your left hand. Lakukan hal yang sama untuk tangan kirimu. Do this alternately for 5 times. Lakukan hal tersebut sekitar 5 kali. Okay, well class, after discussing about this dialogue, you will answer the question here. Okay, let's discuss this question. After this, you write the question and also the answer, ya, according to the dialogue above. Nanti setelah ini kalian tulis soalnya dan jawabannya sesuai dengan bacaan atau sesuai dengan dialog di atas. Number 1, who are in the dialogue? Oke, anyone knows, tahu? Iya, siapa yang ada dalam percakapan tersebut? Oke, you answer yes. Number 2, what is the first step of Jali Jali dance? Apa langkah pertama di dalam tarian Jali Jali? Number 3, what is the second step of Jali Jali dance? What is the step of Jali Jali dance? Apa langkah kedua dalam tarian Jali Jali? Number 4, what does Rokaye say when she can't follow the instruction? Apa yang Rokaye katakan ketika dia tidak bisa mengikuti perintah tersebut atau instruksi tersebut? Number 5, why does Rokaye ask for Ellie's help? Kenapa Rokaye meminta bantuan daripada Elia? Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Jadi ini nanti tugas pertama ditulis soalnya. Oke, dan jawabannya you find out. Nanti kalian cari setelah ada materi yang seterusnya. Dan kita akan lanjutkan tugas berikutnya. Well, students, please pay attention on this discussion. Sekarang perhatikan materi yang ini adalah tentang subject pronouns dan object pronouns. Perhatikan mana yang sebagai subjek, mana yang sebagai objek di sini untuk pronouns. This one ya, kita bahas. Oke, this part bagian sini adalah subject pronoun dan this one about object pronouns. I have good parents. I have good parents. Perhatikan di sini ada yang hurufnya tebal. I di sini adalah sebagai subjek. Tapi
Tapi subjek ini I adalah sebagai subjek pronoun. Saya memiliki orang tua yang baik. Bedanya perhatikan di sini sebagai objek pronoun. They take care of me. They take care of me. Artinya di sini apa? Mereka memperhatikan saya atau mempedulikan saya. Nah, di sini saya posisinya adalah sebagai objek pronouns. Biasanya berada di akhir kalimat. Artinya sama saya dan saya. Saya sebagai objek dan saya sebagai objek, ya. Ini sama. Fungsinya adalah sama sebagai saya, tapi cara penempatannya berbeda. I di sini saya, di sini pun saya sebagai subjek, di sini sebagai objek. They are good. Mereka baik. Mereka di sini adalah posisi sebagai subjek. I respect them very much. Saya sangat menghargai mereka. Nah, them di sinilah sebagai objek pronouns. We must do exercise. Kami harus melakukan olahraga. Doing exercise is good for us. Melakukan olahraga adalah baik untuk kita. Nah, asnya sebagai objek, sini we sebagai subjek. You can do jali-jali dance. Kamu bisa melakukan tarian jali-jali. Your instructor teaches you well. Instruktur kamu mengajarimu dengan baik. Nah, you di sini sebagai objek pronoun, sementara you di sini sebagai subjek pronoun. Untuk you sama, ya. She is a famous dancer. Dia adalah seorang penari yang terkenal. She, subjek pronoun. Nah, she menjadi her. Many people know her. Banyak orang mengenalnya. Nah, she menjadi her. He doesn't like modern dance. Dia tidak menyukai tarian modern. She can't hire him. Dia tidak bisa memperkerjakan dia. It looks cute. Ia terlihat imut. We want to buy it. Kami ingin membelinya. Oke, nah setelah kita bahas, perhatikan lagi. Nah, bisa membedakan ya anak-anak ya, mana yang sebagai subjek pronoun dan mana yang sebagai objek pronoun. I menjadi me, they menjadi them, we menjadi us, you menjadi tetap ya you, cuma penggunanya depan dan belakang. She menjadi her, he menjadi him, sedangkan it dia tetap pakai it, cuma di depan dan di belakang saja cara penggunaannya. Well class, this one for you. And the next your duties, here is it. Well class, the duties of writing. On page 32, perhatikan, match the subject pronouns with its object pronoun. Nah, di sini kalian suruh memasangkan istilah titik yang sesuai dengan objek pronouns-nya. Oke, kita bahas sebentar ya. Lala and Lulu learn dancing from YouTube. Lala dan Lulu mempelajari tarian dari YouTube. They watch, mereka menontonnya, bla bla bla, setiap weekend, setiap weekend ya, setiap akhir pekan. 2. The audience is watching. Para penonton sedang menonton. Nah, we must dance well. Kita harus menari dengan baik. Number 3. She is a good dancer. Dia adalah seorang penari yang bagus. Siska imitates. Nah, Siska menirunya. Bla bla bla.
4. Some judges are scoring some dancer performance. Beberapa juri sedang memberi nilai ke beberapa penampilan para penari. The judges watch bla 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 carefully. Para juri menonton mereka dengan hati-hati. A giraffe follows dance rhythms. Seekor jerapah mengikuti irama tarian. We laugh at, kami mempertawakan atau menertawakannya. Nyanya Jirefta digantinya pa. Michael jogs on weekdays. Michael jogging pada di hari akhir pekan. His father also jogs with. Ayahnya juga jogging dengannya. Nyanya gantinya Michael. 7. Mom bought bla 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 a new dance craft. Mama membeli membeli apa? Membeli ke siapa? Sebuah selendang baru. I was happy. Saya bahagia. 8. Most of time, hampir sepanjang waktu, people will listen to, orang-orang akan mendengarkan bla 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 as you listen to them. Seperti yang kamu dengar ke mereka. 9. We won the dance competition. Kami memenangkan perlombaan menari. Our headmaster treats bla 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 lunch at the nice restaurant. Kepala sekolah kita mentraktir kita makan siang di at a nice restaurant, di restoran yang bagus. Nah, so your duties ditulis juga ya, ditulis terus nanti diisi atau dipasangkan boleh. Number 1 misalnya dibikin tanda panah. Okay, class, this one for learning and for your duties today. Thank you and see you on the next meeting. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.